फकीह शहर ने कहा बादशाह से फकीह शहर ने कहा बादशाह से बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। व्हाट इज इस्टेब्लिशमेंट? कौन है ये लोग? और क्या पाकिस्तान के लोगों की किस्मत का फैसला यही लोग करते हैं? डीप पॉकेट्स क्या हैं? और क्या एजेंसीज और सिर्फ ब्लैक वीगो वाले ही इस्टेब्लिशमेंट है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इस पे बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। ये आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और वो ये हैं कि इमरान खान कुछ भी है, कैसा भी है, नंगा बहुत अच्छा करता है। यहाँ हर नंगे की अपनी अलग अलग कहानी है। इमरान खान की नफरत में मजबूर होकर जब ये सारे इकट्ठे हुए तो पता चला कि इन सारे नंगों का ताल्लुक एक ही हमाम से है और वो है इस्टेब्लिशमेंट का गर्म हमाम। और इस गर्म हमाम में नहाने वालों की वीडियो भी बन जाती है और कभी कभी वो वीडियो लीक भी हो जाती है, ख़ास तौर पर जब कोई नंगा आपे से बाहर होने लगे। तो अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट क्लॉथ हाउस की। ये लोग फैसला करते हैं कि इस मुल्क में कौन क्या पहनेगा। अच्छी पॉलिश करने वाले की वास्कोट को शेरवानी के अंदर बदल देना इनके बाएं हाथ का खेल है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लोग इनके बेदाग कपड़ों की मिसालें देते आए हैं और तारीफ करते आए हैं, जबकि इनके गंदे कपड़े धोने का काम पुलिस और दीगर इदारों ने ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया है। बहरहाल इस सारे नंग में एक पहलू ये भी है कि इस मुल्क में अब नंगा फिरना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अब सारे नंगे एक जानिब खड़े हो गए हैं और दूसरी जानिब उनके गंदे कपड़ों के ढेर पर एक अकेला जख्मी शख्स अवाम के सहारे खड़ा है और बोली बाली अवाम यहाँ पर चिल्ला रही है, ओए इसके पास तो कैमरा भी है। लोग हैरान हैं कि कल तक शरीफ दिखने वाले ये माफियाज किस हद तक नंगे हैं। और यही हमारा आज का नंगा सच है। जो बात सच होती है वो सीधी सीधी समझ आ जाती है और झूठ के लिए आपको फलसफे बनाने पड़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट क्या है और इस मुल्क के अंदर उसका क्या रोल रहा है, ये बहुत सारे लोग सुनते हैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम। आपने हर उस सियासतदान से इस्टेब्लिशमेंट का नाम सुना होगा जो अपोजिशन के अंदर बैठा है, या हर उस सबका प्राइम मिनिस्टर से जिसको उसकी कुर्सी से उतार दिया जाता है। हर अपोजिशन लीडर भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेता है। हर आपको टेलीविजन के स्टिकर्स पर भी सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा वो इस्टेब्लिशमेंट का है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट आखिर है क्या और ये इस्टेब्लिशमेंट करती क्या है। ये इस्टेब्लिशमेंट अगर हम इसको देखें तो डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट जजेस, डिफरेंट जो है वो आपके लैंड ऑनर्स, लैंड लॉर्ड्स, आपके जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लोग होते हैं, आपके इसमें आर्मी के लोग होते हैं, आपके इसके मीडिया के लोग होते हैं। और इन सब को मिलकर जो इलीट होती है, इस सब ग्रुप को मिलाकर बनती है इस्टेब्लिशमेंट। सिस्टम जो मर्जी चल रहा हो, कानून जो मर्जी मुल्क के अंदर हो, या किस मर्जी कानून का नफाज हो रहा हो, फ़ायदा इसी इस्टेब्लिशमेंट का होता है। लेकिन जब हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये बहुत ही जो है वो पेचीदा और गंभीर है। और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को समझना शायद कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इनके कामों को समझना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा और सबसे पावरफुल समझी जाने वाली शख्सियात दो ही हैं। एक जो कि आपकी फ़ौज जो सरहदों पे आपकी हिफाजत करती है, उनका चीफ, आर्मी चीफ, वो होता है इस इस्टेब्लिशमेंट का मेन रोल और लीडिंग रोल। और दूसरा इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है आपका इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ, यानी आईएसआई चीफ। और ये दो लोग मिलकर पाकिस्तान के अंदर हम जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, समझते हैं, ये दो लोग मिलकर इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। फिर इनके कुछ प्यादे होते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट का खेल एक चेस के खेल की तरह है। इनके कुछ प्यादे होते हैं जो इनका हुक्म बजा लाते हैं और इन सब को मिलाकर जो आपका वर्ड इस्टेब्लिशमेंट है वो कंप्लीट होता है। डोमिनेंट एंड इलीट ग्रुप ऑफ द कंट्रीज कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट।
اور یہ جو ہے وہ بینیفیشریز ہوتے ہیں سسٹم کے. دے آر دا موورز اینڈ دا شیکرز آف دا کنٹری. وہ کنگ میکرز ہوتے ہیں, وہ کنگ بناتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اوورٹیک کر کے خود کنگ بن کر بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم بات اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے ہیں تو میری بات سے مراد کہیں بھی آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, کہیں بھی اس ملک کی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, یا وہ شخص وہ جو ایک حوالدار ایک لارنس نائک جو بارڈر پہ کھڑا ہے اور اپنی جان دیتا ہے اور شہید ہوتا ہے, یا اس کی شہادت کا مذاق بنانا یا اس کی کسی قربانی کو کم سمجھنا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی شہادت کو بیچ کر اپنے 12 ارب ڈالر کے اثاثے بنانا والوں کے خلاف بات کرنا ہے. اس سسٹم کے خلاف بات کرنا ہے جو اپنے آپ کو بیونڈ دا سسٹم سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو ابو دا سسٹم سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سمجھتے ہیں. میرا مقصد آج ان کے خلاف بات کرنے کا ہے. ایک مووی کا ڈائیلاگ تھا کہ میں پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں اور اس کی بقا کا حتمی ضامن ہوں. کیا سچ میں ایسا ہے, یا یہاں پر صرف کرنل ہی اس ملک کی بقا کے ضامن ہے, جنرل ہی ضامن ہے اور بریگیڈیئر ہی ضامن ہے؟ ہم تو اس ملک کے اندر جو بات کرتا ہے, جو سوال کرتا ہے, وہ غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ محترمہ فاطمہ جناح سے چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا, پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہر شخص کو غدار قرار دیا گیا, پھر اس غدار جو شیخ مجیب کو غدار قرار دے کر ملک کو دولخت کر دیا گیا, اور جس غدار نے وہ ملک الگ کیا تھا, آج آپ اس ملک کی بھی اکانومی دیکھ لیں اور ان محب وطن لوگوں کے لیے وہ اس ملک کی اکانومی بھی دیکھ لیں. اور وہیں پہ سلسلہ رکا نہیں, اس ملک نے پھر اور بہت سارے غدار دیکھے ہیں. اس ملک کے اندر جو کویسچن کرتا ہے وہ غدار ہے, جو ان کے بزنس پہ سوال اٹھاتا ہے وہ غدار ہے, اور جو ان کے قانون جو ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اس کی پریکٹس پہ سوال اٹھاتا ہے وہ اس ملک کے اندر غدار ہے. اور شاید آج سے میں بھی غدار ہوں. تو چلیے, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جانے کا سلسلہ شروع ہو ہی چکا ہے, تو ایک سرٹیفکیٹ ہمارے نام بھی آ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کے اندر رہنا ہے, ہم نے اس ملک کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جانا, یا اپنی سروسز پوری کرنے کے بعد ہمارے بچوں نے, ہماری فیملیز نے یہاں سے باہر جا کے نہیں رہنا. تو ہمیں اس ملک کا درد بھی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آج میری سروس پوری ہوئی کل کو اور میری فیملی آلریڈی ساری باہر اور یہاں سے ہم نے اٹھنا اور باہر چلے جانا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, ہم اس ملک کا ٹیکس دیتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ جو فوج ہے یہ اس ملک کی عوام کی ملازم ہے اور ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اور یہ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کو آزاد کروایا تھا, یہ ان کے الفاظ تھے. اگر کسی کو نہیں سنائی دیتے تو اپنے کانوں کو کھول کر دوبارہ سنیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دفاتر کے اندر قائد اعظم کی تصویر ہی لگی ہوتی ہے, اور اگر ان کی تصویر کو آپ آنر کرتے ہیں تو کم از کم ان کے الفاظ کو بھی آنر کیجئے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے, نہ کہ شہر کے بیچوں بیچ کنٹونمنٹ بنا کے, نہ کہ شہر کے بیچوں بیچ ڈی ایچ اے بنا کے, فوجی فرٹیلائزر بنا کے صرف اور صرف بزنس کرنا ہے. It is not the فوج, not the army which is wrong in my country. ہماری آرمی, ہماری فوج ہمارا پرائیڈ ہے, لیکن ان کو استعمال کر کے, ان کی قربانیوں کو استعمال کر کے اپنا پیسہ بنانے والے اس ملک کی سلامتی کے اوپر سوالیہ نشان ہیں. ایک بارڈر پر جان دینے والا آرمی افیسر اور ایک پولیس کا شہید جو کسی بم دھماکے میں یا کسی جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹی کے دوران شہید ہو جاتا ہے, وہ بھی اس ملک کا اتنا ہی وفادار ہے, اور اپنی کوئی بھی ڈیوٹی, کوئی بھی اسائنمنٹ کرنے والا بھی اس ملک کا اتنا ہی وفادار ہے اور اتنا ہی محب وطن ہے. پوری دنیا کے اندر فوجی افسر cannot travel outside, cannot travel abroad. جو آپ کے بریگیڈیئر رینک کے لوگ ہوتے ہیں, پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے, اور اس کے راز کس کے پاس ہیں, اس کے ایٹمی اثاثوں کی تفصیل کس کے پاس ہے, وہ اس فوج کے پاس ہے, ان بریگیڈیئرز کے پاس ہے. تو کیا ان کو الاؤ ہونا چاہیے آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری ٹریول؟ کیا یہی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے؟ کیا یہی ان کے پاس ہی وہ ساری چیزیں اور ساری معلومات نہیں ہیں کہ دشمن کے لیے کیا یہی ٹارگٹ نہیں ہے؟
यहाँ पर मुझे बता दें पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर आपके ब्रिगेडियर लेवल के जो लोग हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते। आपका यहाँ पे आज जिनकी ड्यूटीज खत्म होती हैं, आज ये रिटायरमेंट होती है और ये अगले दिन जाके बाहर सेटल होके बैठे होते हैं, इनकी फैमिलीज बाहर बैठी होती हैं। जबकि कानून तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि ना ये लोग ना इनकी फैमिलीज बाहर इस तरीके से जा सकें, ट्रैवल कर सकें, और ना ही अपनी जो है रिटायरमेंट के कम से कम 10 साल तक ये लोग इस तरह अब्रॉड ट्रैवल करें, क्योंकि ये इस मुल्क के सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती राज को अपने सीनों में लिए फिरते हैं। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, जो एक सीरीज हम बना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड करने पे और उसका रोल अंडरस्टैंड करने पे, उनके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करने पे और उनके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने पे। और इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा, और ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उनका रोल क्या है। हम इसमें कोई लगी लिपटी बातें नहीं करेंगे, हम इसके अंदर सिर्फ बुक्स का हवाला देंगे, हम रिसर्च बेस्ड बात करेंगे, हम फैक्ट पे बात करेंगे। डिसीजन आपका होगा कि इस मुल्क के साथ किसने क्या किया और किसका क्या रोल है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि स्पेशली जो हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये हमारी सीरीज़ चल रही है, इस सब से आप जो है वो अच्छी तरीके से इसे आप समझ सकें, सुन सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।